अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कितनी मीठी ज़बां, कैसी प्यारी ज़बां मेरी उर्दू ज़बां फ़ख्रे हिंदुस्तां। इसमें राधा के पायल की झनकार है और ज़ुल्फ़ मेहरुन्निसा की महकार भी है। हम हमेशा उर्दू की तारीफ़ करते आए हैं। मुशायरे भी अब तो कम हो गए, एक ज़माना था होते थे बहुत ज़्यादा। आज भी वानियाबाड़ी में उर्दू मुशायरा या उर्दू नशस्त महीने में एक बार ज़रूर हो जाया करता है। मगर क्या हमने सही मानों में सही उर्दू सिखाने की अपने बच्चों को कभी कोशिश की है कि हमारे घर में उर्दू रिसाले आते हैं और कितने लोग उर्दू रोज़नामा ख़रीदते हैं। बच्चों को घर में कुरान की तालीम भी होनी चाहिए और उर्दू की तालीम भी होनी चाहिए। मैं उर्दू दान हज़रात व ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, तमिल है, वो तमिल अच्छी तरह पढ़ते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि तमिलनाडु में मुसलमानों में बहुत से शोरा और अदीब गुज़रे हैं और आज भी मौजूद हैं। उन्होंने तमिल को बहुत कुछ दिया है। उमर पुलवर को हम भूल नहीं सकते, गुणनगुड़ी मस्तान को नहीं भूल सकते, कासिम पुलवर को नहीं भूल सकते। और इस दौर हाज़र में चंद साल पहले इंतकाल किए कवि को अब्दुल रहमान साहब के बारे में हम जानते भी हैं। वो इस्लामिया कॉलेज वानियाबाड़ी में तमिल प्रोफेसर भी थे। इस तरह कई तमिल शोरा मुसलमानों में मौजूद हैं। अब जब बात आई है तो ये बात मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ। और तमिल ज़बान में महत्व रखने की वजह से मुसलमानों में तमिल सियासतदान 90% हैं और उर्दू दान हज़रात में कितने सियासतदान हैं ये आप समझ सकते हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर व्हाट्सएप में गश्त कर रहा है, जिसे बिरादरम डॉक्टर पेशवाम नज़ीर अहमद साहब जो कि उम्मियत तंजीम के नायब सदर हैं भेजा है। हमारे एक दो दोस्तों ने उनसे राबिता करने की कोशिश की है मगर वो नहीं कर सके। पता नहीं क्या बात है, हो सकता है फ़ोन बिज़ी रहा हो उनका या वो किसी और काम में मशगूल रहे हों। अब इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हमारे सामने है व्हाट्सएप के ज़रिए से जो मिला है, उसमें साफ कहा गया है कि तमिलनाडु में तमाम बच्चों को अंग्रेज़ी और तमिल पढ़ना लाजिमी है। तमिल के अलावा कोई और ज़बान ले नहीं सकते। तमिलनाडु की पॉलिसी क्या है इसके बारे में हमें वाक़फ़ियत है, इसके बावजूद न जाने हम क्या समझ बैठे हैं। लगभग 8-10 साल से कोर्ट से एग्ज़म्पशन लेकर हमारे बच्चों को उर्दू में इम्तिहान लिखना पड़ रहा है। अब मैं इस वीडियो के ज़रिए जबकि बात आई है और इसका चर्चा व्हाट्सएप पर खूब है, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने छोटे बच्चों को ज़रूर तमिल क्लासेस में दाखिला दिलवाएं, उर्दू में नहीं। अगर सचमुच आपको
اردو سے دلچسپی ہے تو جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا انہیں اردو پڑھائیں، گھر پر پڑھائیں، ان میں کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، رسالے خریدیں، دینی رسالے بہت ملتے ہیں انہیں خریدیں، اور ان کے بچوں کو اردو میں دلچسپی پیدا کریں۔ اس کے علاوہ بچوں میں اچھی اردو بولی جائے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اردو تمام ہمارے دعووں کے مطابق اچھی ہے، کہ ہم اسے سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ تھے ہمارے ذکر حضرت جنہوں نے بہت کوشش کی کہ بچوں کی اردو زبان اچھی ہو جائے، سدھر جائے، وہ اردو کا خون نہ کریں۔ ہاں، ان سے بہتوں کو فائدہ ہوا ہے، بہتوں نے اچھی اردو بولنا شروع کیا تھا اور کر بھی رہے ہیں، مگر دور حاضر میں ہمارے بچوں کی کیا حالت ہے؟ کیا ہمارے بچے ٹھیک اردو لکھ پڑھ سکتے ہیں؟ اور امتحانات کس طرح ہوتے ہیں؟ اس پر میں کچھ نہ کہوں تو بہتر ہوگا، مجھے زبان بند رکھنی ہی پڑے گی، کیونکہ جو بات تمام لوگوں کو معلوم ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، سپریم کورٹ کے آرڈر کے سلسلے میں بولتے ہوئے بہت سی باتیں مجھے میرے ذہن میں آ گئیں، اسے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پھر ایک بار دہراتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی حکومت کی پالیسی کے سلسلے میں شک و شبہ نہ ہو۔ تمل ناڈو میں رہنے والے تمام بچوں کو انگریزی اور تمل پڑھنا اسکول میں لازم ہے۔ تمل کے بدلے میں کوئی اور زبان کوئی پڑھ نہیں سکتا، نہ اردو پڑھ سکتا ہے، نہ تیلگو پڑھ سکتا ہے، نہ کنڑ، نہ ملیالم۔ یہ ایگزمپشن لے کر ہمارے بچوں نے گزشتہ سالوں میں امتحانات لکھے ہیں، مستقبل میں بھی آئندہ سال بھی یہ ایگزمپشن لینا ہی پڑے گا، مگر ایگزمپشن ملے گا یا نہیں یہ اور بات ہے۔ اگر ہم پھنس گئے تو ہمارے بچوں کے لیے یہ اچھا نہ ہوگا۔ یہ بار پھر میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں والدین سے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اسکول میں داخلہ لیتے وقت تمل کلاس میں ضرور ایڈمیشن دلوائیں، اردو میں نہیں۔ اگر اردو سے آپ کو دلچسپی ہے، محبت ہے، تو گھر پر اس کا انتظام کریں۔ اگر تمل ناڈو کی پالیسی کے سلسلے میں نے جو باتیں کہی ہیں ان پر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 9840462958۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔